E aí pessoal, Rodrigo, bem-vindos mais uma vez ao canal Reatores. E hoje eu tô aqui para assistir ao episódio 30 de Death Note. Tô chegando ao fim, hein? Chegou no 30, já tô aqui pensando que tem 37. E vamos lá, uma grande jornada e muito massa, muito divertida, muito impressionante. Fiquei impressionado com esse anime mesmo. E, bom, ainda falta alguns, né? Mas esse episódio 30 é chamado Justice, Justiça. Não sei, não consigo também, é muito difícil no começo imaginar o que pode ser, apesar do passado ter chamado Father, né, e ter sido sobre o pai do Light, que se foi, né, poxa, foi triste isso, mas uma coisa que eu esqueci de falar no episódio passado, sim, ele morreu feliz, pelo menos achando que o Light não é o Kira, não era o Kira. É bom, mas enfim, é uma mentira também, né? É bom que ele tenha morrido sem ter achado que... sem ter ficado, né, naquela preocupação que ele estava durante muito, muito tempo de que o Light era o Kira. E é mesmo, mas ele morreu achando que não era, enfim. Então vamos lá para Justice. O Light está ali no meio daquele embate entre Melo e N, né? O Melo ordenou toda a matança lá da galera deles próprios pra, né... Enfim, esse embate aí que os dois já têm, ao que parece, há muitos anos, e que o Kira, agora o Light aí, tá no meio disso, né? Vamos ver como é que se desenrola. Patreon fora do Brasil e apoia-se no Brasil por episódios antecipados. Então vamos lá, Justice. Caraca, parece um Michael Jackson essas imagens ali. 今回の都合良すぎるキラと日本捜査本部のやり取りから考えるに、少なくともキラと日本捜査本部はグル。グルとすればキラは二代目 L。本気で言ってんのか、いや。Caraca, já matou essa charada. と言っても 7% くらいですが。7%. Que nem o L fazia. 間違っていたらごめんなさいでいいんです。 Saudades porcentagens do L. 悪いことをするとネットに名前を書かれてキラに殺されるからとお父さんが言っていました。あんた名前聞かなきゃ調書作れない。 Caramba. 勘弁してください。名前だけは。 Caracas, velho. Lembrei do episódio de Black Mirror que tem Death to, né, a hashtag lá. Muito insano. Imagina quando essa galera aí, o Matsuda ou o outro ali também, descobrirem que é ele. O Kira. 逆らうことはしない。バカな。やった。ついにアメリカも自らキラに。何言ってんだこいつ。正義、そうは言っていない。しかしキラの力で戦争はなくなった。我が国のみならず犯罪組織というものも壊滅状態にある。キラに真っ向から逆らえば殺される。信じられん。アメリカだぞ。仮にも大統領の発言だぞ。真剣に話していいですか。なんだ改まって。いつもは真剣じゃないのか。心の底からキラを悪だと思ってますか。何？どういう意味だマサ。キラは正義だと思っているのか。わかりません。しかしキラは悪と戦っているとも思うんです。なっています。違うぞ松田。おかしくないよ松田さん。何を言ってるんだライト君まで。キラもきっと分かっているんだ。自分がやっていることが悪だということを。しかし自分が犠牲になってでも世の中を変える。キラの考えはそんなとこだろう。キラが悪か正義。しかしこれから世界は加速し
どんどんキラに傾いていく。 A gente não pode negar que o Light é muito bom, né, cara? 生きていたの。どうする？入れましょう。 Quem é essa? Ela era da organização deles? メロがいろいろやってくれたおかげでだいぶキラが絞れました。いや、パズルを解くための道具じゃない。メロ、私を撃ちたければ撃ってください。二人がここで死んで何になるの？キラが喜ぶだけじゃない。ニア、俺はお前が持っている俺の写真を撮りに来ただけだ。はい。写真はこれ1枚で複製等は決してありません。100% とは言いませんが、メロがノートで殺されることはありません。ニア、俺はお前と手を組むつもりは全くない。しかしお前からこの写真をもらって帰るだけでは尺だ。 Tem inimigo em comum agora, hein? 殺人ノート、あれは死神のノートで、ノートを持った者には死神を見ることができる。バカな、誰がそんなこと信じるか。私は信じますよ。メロがそんな嘘をついて何になるんですか。どうせつくならもう少しのところ。よって死神はいます。俺が手に入れたノート、そしてそこに書かれたルールには嘘がある。 Ele tá contando tudo mesmo, né? 教えてやれるのはそれくらいだ。Ah. Não contou tudo. ニア、メロ。どちらが先にキラにたどり着くか。 2 contra 1. Se bem que eles não querem trabalhar. O Melo não quer trabalhar junto com ele. Olha só. Eita. O cara não tem altas regras, né? 嘘のルールは13日以内に名前を書き込まないと死ぬルール。ジェバンニ、エル、メロを捕まえました。が逃げられました。しかし多少の尋問はでき。ところでメロはノートに死神がついていると言っていました。そういうものの存在は確認できましたか。はい。確かに死神は存在します。話しても信じていただけないと思い、あえて伏せていました。その死神からいろいろ聞いてみたいものです。俺は聞かれたくないな。それとノートに書いてあるルール、その中に嘘があるということです。嘘がある？はい。エル、あなたの考えを聞かせていただきたい。E agora? 消去法で考えるならば、最低13日以内に人の名前を書き続けなければ自分が死ぬというくだり。Velho. Mais uma vez se sentindo diante do L, hein? Light. いえ、ありません。そこに死神がいるんですね。はい。だいたい分かってきました。つまりそこにキラがいて死神に嘘をつかせている。すげえなこいつ、大当たり。別に嘘でもライト君の監禁の意味がなくなる。自分で書き続けなければ死ぬってルールが嘘になれば13日以上何もしなかったからというのは。 Caramba, eles estão chegando nessa conclusão. ライト君がキラのわけないじゃないですか。次長もライト君がノートを持っていないことを確かめて息絶えたんだ。メロの名前をノートに書く。そしてメロが書き込んだ私が13日後に死んだら、その時はキラの勝ち。私はそれで構いません。やらせてもらいます。僕の独断でこれを拒めば。他の者に与える印象が。私は反対だ。この中にキラがいないと信じているし、ノートでの殺人はやはりやるべきではない。
次長の意思は継ぐべきだな。私も検証には。ノートの検証は断じてできません。では最後にもう一つ。日本捜査本部の皆さん、今までに一度でもそこにいる二代目エルがキラだと考えたことはありませんか？今から言う番号に連絡を入れてください。私につながります。ライト君がキラであるはずがない。いや、そう思いたくはない。しかし、もしニア、もう殺すしかない。Adversário de peso mesmo. 並びにアメリカの警察、CIA、FBI、その他すべての情報機関を使って SPK のメンバーが今いる場所を調べていただきたい。そしてそれが分かったら、大統領、あなたが長生きするかどうかはあなた次第です。それをお忘れなく。Jamais que eu queria ser presidente. Normalmente já não, imagina com um Kira. しかし、やはりもう一度ライト君を調べる必要があるなどと言って、本当にキラだったら殺されるだけ。13日のルールか。お前が何を悩んでいるのか分かっている。お前がやるべきだと。ライト君に分からぬよう、俺はニアに連絡を入れてみる。お前がどんな動きをしていてもみんなに分からないようにしておく。Já era. ライト君、君はキラじゃない。俺はそう信じたい。キラを捕まえようとする悪の組織のアジトを突き止め、我が同胞と共に奴らを包囲しました。 Deus, Kira. 今、連中はこの建物の中に潜伏している模様です。民衆の力、正義の力。 Óbvio que a humanidade não ia lidar bem com um troço como Kira, né? SPK は一般人にありかを知られるようなシステムしか取れていなかったのか。僕の勝ちだ。É, cara, esse embate aí é aquela coisa que o Light fala há 2 episódios atrás já, e no último também, né? Que ele tem a sensação de que ele tá lutando contra o L ainda, né? E acho que também isso é pra nós, a audiência, não sentir tanta falta do L assim. A gente sente falta do L, mas realmente tem muitas características aí marcantes do L presentes no Nier, no Melo também, mas como esse episódio aí teve esse embate Light e Nier, né? A gente tá com isso mais na cabeça agora. Mas, cara, eu falei ali no começo do episódio sem completamente... Olha, eu não pego spoiler, galera, pode ficar tranquilo com isso, eu odeio spoiler. Mas eu falei sobre a galera ali que tá trabalhando, tentando achar o Kira, desconfiar do Light ser o Kira. Mas eu não tinha a menor ideia que isso acontecesse nesse episódio. Massa, eu acho legal essa coisa de ver o que o outro tá pensando e desconfiando e olhando ali. E aí o Light ouviu ali, cara. Então já acho que para aquele detetive ali já era, né? Vai escrever o nome ali, ou será que ele vai usar isso de alguma forma? Não sei. Mas eu fico pensando no Matsuda descobrindo. Aizawa, o nome desse, esqueci, desculpa. Já tá ali também no limite de descobrir, né? O Nier pegou demais o Light ali naquele telefonema, né? Nossa, foi muito... E é impressionante como esse negócio de existir Shinigami gera muitos momentos muito legais, né? No anime. Mas agora nesse final aí o Light parece que conseguiu o que queria, né? Mas também, pô, o bicho simplesmente manda no presidente dos Estados Unidos e pode ter o que quiser ali, tirando proveito da situação que
que ele conseguiu impor no mundo aí, né? E a galera aí loucona aí, as pessoas, os cidadãos, um cara se aproveitando disso para ter audiência. E claro que as pessoas, a massa, muitos vão cair nessa pilha aí, né? Não poderia esperar nada diferente. Se isso acontecesse mesmo no mundo, com certeza ia ter um caos desses, assim, nas ruas aí. Eu tô gostando dessa fase nova do Death Note. Eu fiquei só ali um episódio, talvez 2, ali meio reticente com a morte do L, mas pô, normal, né? O cara que esteve presente aí com o protagonista, junto com o Kira, com o Light. Então, com certeza a gente ia sentir falta dele, mas agora tá dando pra curtir bastante essa nova fase aí desse embate. E você, me diz aí o que você achou desse episódio na primeira vez que você viu, tá bom? Valeu, pessoal. Até a próxima.